Kopwaw ka tayo sapta 18 verse 1 bara sapta 21 verse 34 bakat. Wandawan na isagat, manlupyam Jesus Christ ninara, tingki kamtara palisakis na klina kusans ka, wan krambad ukyera. Manbilang pain kirala maraul na, nahabilayam nismal kan kanani, dawan kiyang nani, mantan kam nani ay samna ba, manwar kamtan kanani param takan kabya, bilam holi kirabak ko. Yan ni ranahara ay smal kisma, lalukra kumpat ka wawan ka ba tan ka. Naiwadawan kilalukra manas tas bais kara, pat ni sat wal prawisa. Naharayon kay ki kabyadawan ki, yan nira ay smal ki kama lalukra kumpat ka wawan ka ba. Yan ni sindawan pat na niwal prawis na, sa kunabanan sutbawi na luwiwaya ba, manhel ka malwaman sips na. Yan yupla umpira karni kiwal, sinskila ka bawal, si papyas na. Kung naman sins kam laka, man help kam walba man likasip kam na, man bilang pain kiraba, wina wan taura waya. Tingki palimaywis na yang dawan kiyang gat ki, man lupiam Jesus Christ ninara, tingki maywis na, bilang ba, iyam ni munma. Amen, amen. Yawan kli dawan bila pain kirala maraulasa, bahalika, jopoh kataya, ulban kara sapta itin, bors kawan wina wan taurawabya. Yawan bara kay kikabya, job pa ni kabildak, ay sisa yay pa ni ka job mapara. Pamna kay sa isi kay ke bors kawan wina bors ka 5 bakat, dawan bila ba na kulbansa. Bildak suwa wina uplika ba, bila pa na isi na kuwin. Ahyakat na hupli ka na nina suibyaki, diratan kayam ni bara kakalika, yawan sipsa kau ay sikaya. Dia muni, daywan baku wan kulkansa, barayang nanina upla sinskas baku. Ban wan kulkansa ki, dia lukis maki. Kupyasaw kan kalakara, winam bisbi tikis mabara, kau baku daw krika tas banasin upla, iuras tas bayabaku takbiya lukis ma. Apya kaka walpananisin ay watlika wina. Snaya walara kitwi tagbyaki. Saura kira ingni ka ba daskan kabya. Para pauta mukan basin klahubya apya. Yaw nara kay kisa job pa ni kawaig na bildak bilawisa kiakat. Iyang nanira upla bahki baku ay kulkais maki. Job ay panika nanira upla bahki baku kulkras. Sa kuna panika naninasika job pat kahuan ka ba sauratan kabrisa. Pani ka na nibilawisa jopra, man yang nanira daywan ba ko ay kulkisma, sinskas kumba ko ay kulkisma, kuna yopsik ay makumisin ay panananira, ba kulukan ka saura bridas, sinskas ba ko o diratan kabridas kumba ko, witin ay panananira kulkisatan kapya. Nahapani ka na nibasika job pani ka kaupain nanikan. Job ay panapain kira nibaman yung pabrikan. Para kum ka bildak, para bildak bilusah kiakat, maniyang nanira ay kulkais maki, sinskas kumbako. Kiakat sinskas ay kulkis mapasuyais maki, manlukis maki, man bakaw sinski rasma, makabiwali sa jopra. Pamnabors ka 6 winabors ka 10 bakat aul matem, kauban ay sisa panika bildak. Ay lam ka ingni ka ba, daswan kabya. Para ay watlara ingni apo kabya, ay mina kulkan ka ba, ay kanra wapi kabya apia, suwap ni takan kabya, ay bilaisan kanibas mita, kliwitin ra tawi alpbia, ay yabal kara ilis mangkan kabya, bahilis ka ba buwi, witin kli alkan kabya, ay mina plakura alkay ka kiuka, witin buwi palkan kabya, para baha kiuka wilkay ka, unti ka ba witin ay minara, kakauh ka mangki wilkbia. Alkay ka kiu ka ayabal kara daukan bara yukukan kabya, witin lubya bara alkan kabya dukyera. Nara bilda kay sisa upla ba selpay minamangkay ka selpay trampi ka paski bahara kahuisa. Para nara bilda kay se unibasika, witin lukisa upla ba selpay minamangkay kara mang alki kahuisa. Uy kilaton kiranani, upla ilalay ay tah kira saura muna lukan kadauki, rate self ay pat kara kawan sin barsa. An sintawan mitasin, alki supla kum ay tahkya kumram
minamang kay ka mangkisal kayatem. Man ramam kabiwale once na man ay maan daw kram kiuplikam kumra patra ding kay dukyara trampa mangkram. Manus maki uplikam kumra trampa mangki patra ding kalukis makaka man selpat kamra kahuram kabiya. Barasin kidawan mitasin may wibyap yaman pain daw kram. Upla kumay uplika kumra si papya sa patra ding kaya lukaya. Pasa tuplika lam kabadaswan kabiya. Job panika ni mita wisa manuplikam na niramina mangkay ka mangkika pramba manrakli tawi mayalkan. Kunyon kay kisa Job si kawait na kumwap nikan. Dawan selfwin ay napakan Job pa wait na kumwap nisa. Kuna panika na nibilo sa Job pa upla na trampa mangkikan. Borska limwi na borska 15 bakat na ko wisa. Aniya ni sutra witin awyabara tayi kisak baku ay daharawalisa. Ay mina lulki ba ni ba sutra witin nina bliki raw sa kiba ku ay darawalisa. Lunwahuan baramita ay karnika ba apo takiba. Patwahuan laka ba witin ay purara kahwaya ba bansa. Siknis ba prura luhpya mayrin latuan kirasa. Tawa-tawa ay winatara ba pi apo daw biya. Ay watla bilara ayaw ya pa kaya kan ba wina day kisa-kisa. Bara sibrin binka mawan raraski brihawya. Ay watla ba pauta mukansa. Sulpani ay dukya kukan ba purara yakabansa. Nara ay sisa Job pani kanani bilawisa. Upla saura na ni ba bakudan takisa. Siknis ba prura luhpya mayrin latuan kirasa. Will pani kanani ay saya wan pasika Jopra man rasiknis mayalkan ba prura manra aulasa. Bara wamplaing ni kabasindas wansa. Wilpani kan ni wiye muni balika man pat kam na balayakan manra balan. Lunsin wahuisma. Dia brika pramba amiluiwan. Sulpar kumbalkawan aman babaku. Pani ka na nina sauratan kabri sa Job pat ka ba? Uplan bara sa naiwa. Uplawala kumpat wahuisa tem witin saura tan kabrisa. Manuplikam kumpat o isa time, manpaintan kapliki kay kram kaya sa kaw manmitapat kira sakras makay nara. Manwitin ra, uplikam kumrapat kira, upat ka manubak, upat kung wawikan tem manbilis mabay ka baku, takawin na may taksa, wiyes makakaman pain luki kay ki ay sayasma, kan mandira nuwa piyas makakaban ay sa para. Job panik ka na ni Banara witin na ni Dira nua piesa. Para bamita Job para pat kira daw kisa. Borska 16 wina borska 21 bakat. Witin balika duskumi ay wakya ni lawan ay snawan ni sin srawan babakusa. Kupya kraw kay ka lukra ni sutlika tas bawin na di kisakan kabya. Baray ni nabasin klima akan kabya apya. Ingni ba wina timya tarara lulkan kabya. Na atas bawinasin kang bisa akan kabya. Ay upli ka ni tilara ay kiam kasina po kabya. Ay watla bilara sin upla kumisin raya suin kabya piya. Ay yuwas na tadukyara witinani lalmaraban munara ay stor kawalpiya. Para sibrin mita aiwan kabya. Bahakat watawi kira raya kaba snata alkisa. Gatra kulgras upli kabasin. Tara, Job pani kani bilawisa, witin lika duskum ay wakya na ni lawan, ay snawan na ni sin srawan babaku sa. Right pali sa Job ba duskum bako snawa srawan sa. Witin dira putakaskan, umpira, dira berikan basut lustiwan. Pani kani ay siba right sa. Dia mo ni bako takan. Job winara siknis balan ba pani kan ni banah kinukan bahaba. Daon wina balan ba? Apya ka Job selpay sa kataka balan ba? Right sika siknis ba prura luh piasa. Siknis kum man ramayal kan temba mansips maban bak pruwayasin. Uplamanas siknis alkan pruwan. Nahkipain sa mansiknis sa po iwi kayas maba. Uplasod ba siknis takan daw kras. Jo ako mi wait na lalakira kum ay wat lawindar kawina kaikan wait na umpira kum basura
Iakabay ko na dira saki, brikan, para patayuwi ka bapikan. Para lalaki ra babila na kawin. Tingki pali, yang uplong pira piyas na ba? Pasenuple kung pira ba basurawin na plun saki piwait ni ka ba? Kaikan, wait na lalsaura kum balawyakan. Bara wait ni ka umpira ba mitawisa, tingki pali, yang layla saura apiyaba. Lalsaura ba kaikan bombero truk ka kum balawyakan, barawitin na ako waisan. Tingki pali, yang siknis apyas na ba? Siknis kira kum hospital krikri kara prawi kan siknis pali, barakay kan krikri kum karbi beri balawyakan kuala wal prakan, bara siknis kira ba na kwaisan. Tingki pali naiwa, yang kaurayas na batukira. Mandira pain kum nuta kay wans makaka, please yung parawayas ma. Raya kam brisma ba? Dira pain kum brisma ba? Mantan kabria wans makaka, please yung parawayas ma. Nusmani please karawayas ma? Manwayas ma hospital ra. Hospital ra wa matim kaik ma, winamyam ni brisma batukira dawan ra, tingkiwiyes ma ba? Pakusin, mansila kwat larawayas ma, pri-iwi kaya ba nakipain ba? Badukira dawan ra, tingkiwiyes ma. Sila kwat larapias ma ba? Panis takras ma ba? Pain lupya mayam lamara, taukis ma ba ay kukipi, para di, taukis ma ba? Dawan ra tingkiwiyes ma ba? Last please ka kumba, manray tirawayas ma, barawih kay kayas ma, prura ba diya ba? Uplasutayaw yawantikan please ka kumbara sa ninarayti. Sikmis ba prura luhpya mayrin sa? Prura ba mita raytira wan briwisa? Uplailal naywa, wina tarapain ba? Sa kunadawan wal tingki kira pyesa. Manaywa wahma kumayolis ma, tiara kumayolis ma winang bapain kira sa. Ebial mo kumayolis ma kunawinang bapain sa, sikmis sa po man bilawis ma, iyang sikmis ba diya sa panua po isis ma. Kunanus makiman ay isis maidat kamba, uplailal sikmis ba? Manus makiman sat uplika kum sikmis prawi ba hospital kumra? Man sa tuwait ni kaumayr ka kum sila kwatlar ba? Man sa tuplika pain kira kum raytira patay mangkoya ba? Kung natiya mo ni dawon na tingki wiras man pains mabatukera. Kauman ra prura luhpya balras ka dawon na tingki wis. Naywawin ang pain kira man sa iwalisma. Naywawupla kum hospital bilara iwalisa. Naywupla kum sila kwatlar iwalisma. Naywupla kum man krikri kami na sikmiskan prawe iwalisma. Nus makidia, dawan na tingkiwis, rayas mabatukera. At pruwan na ni basip tingkiwiras, kan sturya isayapo sa, una kaurayas makaka, dawan ra tingkiwis. Kan baba dawan wina, present ka kum may kansa. Sapta 19, bors kawan wina itaw raw labara, Job ay sisanara, ay panika na ni mapara. Para Job bilaw sa bors kawan wina bors ka 5 bakat. Job panawitin na nira ay sinakowin. Akyakat mananiban, sair ka paski kaismaki. Para bila maisan ka na ni ban klala ay kikaismaki. Ay makumya piya ka sa kuna kli sa urapali ay wibang wismana. Suiram sinapus maki yang rabaku ay munisma ba. Ban kray yang napat kiraas nakaka pat kiba yang ra baman kawayakan. Ban kraman na niba kauyam nisma luki bang wisma bamita yang umpiriki na niba maywan ra mangki bang wisma. Yung nara kay kisa, Job ay panikanan rawisa yakat isair ka paski kaismaki. Job panikanan ni baluki sa witin Job ra help munisa. Sa kunatan kabrida sa Job insaw kan kabriba, pura rakaw sturiwal insaw kiba. Story na ni bara sa story na ni bamita wan kawan kababu kisa. Para story na ni bamita wan kawan kabakaw wan swin kawisa. Story bara sa wan buki sa story bara sa wan batah kisa. Upla ilal bara sa upla may sanih kailana pyesa. Man upla may sanih kailana pyes makaka war kabupla wala rayas. Kais na Job bilaw isa manani lukis mayang patki taka upliki na ni wala rasintakan. Na Job bilaw sa yang baman pait kakan kakayang kat balay kan klalaba. Kuna diya mo ni upliki na ni wala rapat kababalan. Job luhpya ni provitiwan. Job warikin ka mananisin provitiwan. Job dukya sutiwan. Bara Job bilaw sa diyang tay kakakadiya mo ni luhpi na niray katakan, diya mo ni dayuri na niratakan, diya matawarikin man kinaniratakan. Uplaylal ay uplika kung patohwi sa tem luki sa
Papasaura daw kan bamita, uplamita munan, apiakan saura daw kan bamita, bahapat ka ba gatuin na yaman. Jopat ka ba gatuin na balras? Jopat ka ba pani ka na sintan kabriras? Jop pali ay winarakat sintan kabriras. Jawin na witinra balan. Para jo bilo sa manan ikaw, iyam nis malukis makakadiya mata, iyang rasair ka paskis maki, diya matumpir ki ba maywan ramang kisma. Uplay lalbara sa storya isa basinay kopya Lucas ay sisa. Manuplaan ramawan ramang kram ki, umpir ka ba man bilawira manumpira na dia, man na dia brisma. Ay manwira mupli kam rabako. Job na rawisa, man na nikaw pains makakadiya matumpir ki ba, maywan ramang kisma. Bors ka 6 na bors ka 10 bakat na ako isa. Sa kunaluki bas, gad mita sika, ay batahkan sa, witin mita sika, mini alkay ka, kiw ka ba na niba mangkan? Yang bili baik rawinis na, ay kibang wisa, sa kunaupla kumisin, unib kahabras. Help makabis na bara upla kumisin, wap nila kakat tay baikras. Gad mita yabal kiba prakisa, yang luam na rasya. Yabal kinani sutba tihimu daw kansa, yang yuya kinani tilabawin na ay lulki sa kansa. Kraun kibasin yang wina dagbi ay sa kansa. Ais kapali sauki tikan lakara ay sauki swinsa. Bili ka ikan kalaka berikat na ba, wakiawal day sa kansa. Job nara ay latuan katilar ay sisawitin ay pat kabadawan winabalan. Ay yabal ka na ni badawan mitaprakan. Ay kraun kabadawan witin winadakban. Ay latuan ka Job nara param ay sisa. Ay yabal kabadawan mitaprakan. Aw dawan gat karni kabrisa, wan yabal ka ba bukod baya, wan yabal ka ba prakaya. Sa kuna Job yabal ka ba si kadawan mita prakan tan kapya. Job tan kapain bridas. Sa kuna gat sika, yabal ba bukod bisa gat sika yabal ba prakisa. Job ay kraun ka na nibrikan, Job ay kraun ka ba batahkan, ay mintadagban. Para witin ais kapali ay sawan. Witin ay bilabay krawinan upla kumhelp munbya. Kung upla kumsin, witin rail munaya aputakan. Job bila kay kikan witin ray panan ni bail munbya. Sa kuna witin rail munaya pani ka sinapukan. Manaywan san sa rewalis maba. Pamnika kumpat brisa tain ilp munaya lamara balis maki. Pamnika kum trabil brisa walis mataim man ba uplikado kere dia dauksma. Help kam nit takisa taim man lamara wis maki ilp munaya. Apya kaka pamnika makaban kabaman mamparadira pyesa. Job ay panikelp kanit takisanara. Sa kuna witin help muna yupla balras, mas being witin ra sara kani paskisa. Upla manas, wan makaban kabawali elp wan munaya watli kara, kau wan tay biding kisa trapah para yawan bara pruisa. Job elp nit sanara. Ja elp kanit sanara. Ay panik kan elp kanit sa. Kuna panik kan witin ra elp munras. Blesto sa wan panika awar ka kumbar sa yawan wan panika help ka nit takisa. Ano pala kumsin help munras. Bors ka lemwi na bors ka 15 bakat na ako isa. Ay lawan ka tara ba puri rabri balansa. Ay wahila kumrabako ay munan sa. Warek laklabradak ni ka briba ais ka may parabuansa. Para waitlas na kirba kutban may para iklabaya dukyara. Gad mihta daw kan, muh kinani bara upli kinani sut, iyang wina lehura takibang biya. Upla sa tuwala ba ako ay kulk biya. Taya na ni bara upli kinani sut, mita ay lul kay swinsa. Wait lara dimikan na ni ba sin, ayaw yay tikansa. War kita takra mayr ka na ni ba mita, ay kakairapya ba ako ay kay kisa. Bara ay kakairapya taki bangwan. Iwa kum man rabako dukya kum may takan ki, man wal kakairas muplika kum may kaikras. Wantawan Jesus, ay disciple na ni rawin na timya uplalupi kawait na ba wahila na ni mintara mangbiya, kuna man ni sut yang si plapma. Disciple ka kum bilawin sasmal kra, nanan sut siyang plabbiya kuna yang likaman siyang plapam na piya. Yang manwal sila krawaya, astaray kiya ba sinwilins na mantamuan. Jesus dawan bilawin. Kau kalila aywan rasbara manay mayung payang ray kay kraswima. Kuna disciple kabila na piadawan yang mantamon sila krawa eridis na. Para di sa salki brih one time, disciple ka ba witin
ninarawan para makabiwalan uplan tilaboy na manwait ni kabasin baha Nazareno ka ba ninablablik ka kumsma para disciple kabilaw sayang kay kras bawait ni ka ay mayong paisan bara kalilabaywanan sari palinan yun na ni bara sa wan upli ka kakairabasin wan kay kraswisa hasta wan marit kamitasin wan kay kraswiyetem ka kumbarsa wait na ilal ay mayawalpay ni wan mani ilal kuna yuwa kumaya mitawisa mayr kamita sa pa wait ni kamita sa pawisa iyang may kay krasmanias masapa kakairapya may takari hasta wan luh piabila sin wan wiyasip sa man na kayang ay sikki man na kayang yaptikki warikin man ka man winapi katayaba man winapain ka lilia katayaba yu kumbalay sa self warikin man kam tawi may kaya Job pani ka pain manas berikan Job warikin man manas berikan juya kirakan witin winuplay lalraikan may rinailal witin war katakikan wait nailal witin war katakikan Job watlara tuktan nailal witin watlara plunpikan wah mailal plunpikan sa kuna Job bilaw sa ay taya na ni basin witin rakay krastakan wandawan Jesus dus prinira pruikan time tay ka kumsin lamarapukan mo hindi ka sa palakri ka sa pa lamarapukan pamitabila kumranako sa ay sikiyapti kay lulbesin gati ang raywa pebribia Job nara ay darawali sa yakan pali witin ralul kiswin pani kananimita witin ralul kiswin kakairi kananimita borska 16 wina borska 20 bagat nako isa war kyupli ka kumra winam na bara pana ay winrasa ban makabi palip ay samnasin ay walras may lamara aw na bara ay brin kapyasa ay lamara ay briaya lupi palibasin yamne kay krasa tuktan na nimitasin ay kulkrasa nanbuwis na bara witin na nipat yang dukira sauray sisa kaupliki na ni paliba mitasin ay kulkras takansa yang mitakaw latwan kay kisna uplika katabasin may parabuansa winitaya na du sikat prawisa kauban pali nahki muni rayas na nara Job witinay sisa ay maya palibasin ay lamara balrastakan Job rasiyatakan ay uplika ni kawitin walpain kan basin ay maparabuhan Jo kumbara sa wan maya sin wan siya taksa mapya man ni ay walis matilam ra manrabapat kabalan sa sapa mayam maywin ki man rasiyam takri yang mahkawan kataydok sa lamawin na wah makapramtem tiara kapramtem bahanan store ka maywiras kan kuna tem na ni Louis bolal muktak yaul mabara samal muktak rambawal may kaiki lay kapya kumsin may taksa suapisa tayat kam takisa Job maya may rin ba Job ba wait na yuya kira kan time taya kiyahuni kan time winapain kan time maya balamo na plapraskan ay lamara kiyauban balanal kikiyawalikan sakuna yuya kira wait na katabumpi ratakan taya sikmis sapo wait na katabasikmis taya kiya sauratakan utlapain brihiwi katawat lasin ay sawitiwan lidi rastiala la kauti katawait ni kabanan ralitas kiba mandisa winapain katabiawan wina mau kata dusa ratia prawan dusa man klaimi na dusa ba man lal dusa ba man kay kisa bara maya mer bakay kanay maya wait na ba biawan tem wait na sauray watakan bara wisa lamara warisin ay lamara ay brin ay dawkras juwa kumbar sa upla na ni babako wan munaya uplige ka upain ba may parabuhan Jesus ay disciple ang tilawin na witin disciple kumbrikan witin ay lamara pali lalahaba witin main kay kikanyaban disas dakni katila bara witin ba tesorero kan daon disas ba kumpiyansa tarabrikan wait ni kabara sa kunanus madiatakan witin mita kumpiyansa is kabri wait ni kakan ba Jesus ma parabuan para wahilana at kanwan lalama tartimana upliki ka upain ba may parabuan man rayo kung bako may takraskan ki upligam kau pain man mita kumpiyansa brikat maba may saukan mayambri plapan lupiam saukan man mita kopya maiska uplikam bako kulkikat mayaba simo plikataw imanra mayat kan waram para man bilawis ma nahki bako paliyay munram ki nana man rabaman may takras jo prasintakan Jesus dawan rasintakan jawan bawan winapain sa tem yuya na ni brisa tem panay lalbrisma may rin sinailar sa man lamamra, kunumpira ta kumatain.
Dirapos matayim. Upla kumsin man ramay wan tapia. Mayam katsin may wan tapia. Wait na kung mayrin kumalmarit taki sa time. Pasin na ni ba makabiwali sa prura mitabaman may dagbisak biyaki wintem. Altarmawan ra aw isa. Kunupla manas ba aw ka ba pramis ka ba? Klata katwaras, jabal mitil ra ay pramis ka ba krikisa. Nayo manaywalis mo ba? Man ba ako pramis taki krikram ki? O krika ya tauksmaki? Pramis kam ba? Dia mo ni krika isma. Dia matao kam ba klata kat briwaras? Manus makiba pramis ka buba tara bagat na krara? Nayo manaywalis mo ba mayrin kum wait na kum muhki kum laikra kum manmayam siya takram saki? Dia mo ni siya takram? Baby wait ni kawa kaburawan buso tak buso kan kaburawan bara witin siknis takan mahtapruan? Wapras takan? Bara iskalupi ay mahtarasaki basinay darawal rastakan? Tas kilupi ay mahtarasaki basinay darawal rastakan? Siya takram? Kung di mo ni kaburawikan mandukyam rapya kata? Mandukyam rapya kata kiwam plamaka dukera? Help kam takaya dukera pain may bria dukera? Para di matalul kisuisisi man mahkauma. Nayuplailal, may rinailal naiwa ay wat lalul ka na ay may siknistakan time. Ay luhpya yaka bisuisisi wait na kawina pain ni narawya. Pako kra daw kram sa kakapadin taks dawan ra. O mayam wait na siknistakan kan kay kisiman wan tapya lay kapya kay kis makaka dawan ra padin taks. Manus makinatas baraba pain kaya time ka kumbarsa, bara saura kaya time ka sinbarsa. Wahma kaya time ka barsa, bara sinalmugta kaya time ka barsa. Wan wina pain kaya time ka barsa, wan wina biyawan ta kaya time ka barsa. Winang pain man lantak para porque yu kung man biyawa sipsma. Siknis iwan time na iwa piwara, siknis iwan time, para ban ka siknis mayam takbya time, man ba ko daw para. Kanuplasod ba bak lui wayasa. May rinailal ay wat lalulkan, ay mayawait na lulkan, wait na wala ni narawan, ay mayawait na siknis takan tem kaiki. May rinailal ay mayawait na siya takan, wait na ilal sinay may rin siya takan. Mayam may rin siya takpara, mayam wait na siya takpara, walam tuan news. Kupyam lukra batsins takitalia kakadawan rawis, dawan ki. Kupi lukra na may maparsins takisa, para please kamel paimons, yang may ba, kupi na sakaya piya. Kupi radira wala lukan saura na dimbiara, el paimons dawan. Boros ka 21 wina boros ka 25 bakat na ko isa. Maninupli kinanisma ba? Yang dukira kupyam sop ni bribas. Kan gad ba yang purira ay mihta batah kansa. Di akan man na nibuwi gad ba ako niniblikis ma? Patkasak pali ay samram sapyaki. Ay tani kaya kan uplabarakan kata yang bili na nina ulbaya. Barabahaba ulbay kara ulbi swinkan kaka. Ay tani kaya kan uplakum ayan slil kay kani litra ulbaya. Apya kaka wal para sukud bi ulbaya. Ban kayara. Yang kay kisna Taiwan ay saya uplika baraya sa. Bara witin si kanatas bara Taiwan ay sasara. Kaya ba? Yang nara kay kisa job bilaw isa yang story na isis na ba upla ulbikan kan kaka? Pain kaya kan? Bako sino isa yang Taiwan ay sasara ba? Raya sa. Christian na nitawan ay sasara ba ya? Ya sa Kristo ni tao na isasara ba? Bahasi ka dawan Jesus Christ. Jano katulban kapas, sapta 2 bors kanwina bors katura wisa, Jesus si kayawan wan layar ka, wan tawan na isasara ba? Job, luki sa witin na ilayar ka baraya sa, right pali. Naiwa man naiwalis mo ba, mantam mo na isasara ba ya? Manpat brisma tempat kam ba, yawra brihuisma. Job bilaw sa witin pad bri sa time, witin ay pat ka ba, upla kumra bri si jabi sa bara witin ranusa, ay tawan ay sabya ba? Jawan pad bri sa time upla kumra upla kum help ka nitsa, pat kam ba, dukira ay sabya, pat kam boy na may sakaya. Job bilaw sa iyang layar ki baraya sa, iyang Taiwan ay sa upli ka baraya sa, Yamita Jopra pat kira daw kisa, yamawan ra. Setan si ka Jopra pat kira daw ki bagat mawan ra. Sa kunagat lamara,
Upla kumbara sa ni na Jesus sika ay upli ka na ni tawan ay siba. Yawan wan help kara, Jesus bara sa, yawan wan tawan ay sisa. Upla manas di sa wandawan ba, ay layar ka ba kubriras. Bamih tapat na ni aylalwal prawisa. Manus makita mo na isa sarabaya, bahasi ka Jesus. Kung di mo ni Jesus tamo na isa biyawans ma, mandiya daw kapram, manwitin wala ni kat kakairas ma, layar kang bawal, manrate layar kumbris ma, tamo na isa biyawans ma. Jesus sika wan layar ka ba? Witin sika help wan mo na yawan ba? Bors ka 26 wina bors ka 29 bakat nako isa. Taya na pisra kahubya kara. Yang pali self gatra kay kamni. Yang pali naikrani kay kaisna. Yang palimita uplak kakay rapia pamita likapya. Karniki nanibasut mayra iwan sa. Manani ay si kapramba walri bara, yawan nahki nina blik iraw sauk biya. Saur ka wakya ba witin palirasa. Sa kuna sot tatwa ba dukyara, sibrin brisna. Bahasot ka ni gat mita, saur kira, klala yabi ba. Manani lukibas, upla kumbarasa, la daw kay ka ba. Dawan napakan ka job bilaw sa yang naikra palini, dawan ba kay kayawas na. Uplan brin kasaki, Kristyanan brin kasaki ay nakrapalini, witindawan ba kay kayawan sa. Manrate palinam kraiwan ni dawan kam ba kay kan may daw kisa? Diya mo ni dawan kam kay kan may daw kisa? Diya mo ni kay kan may daw kisa? Wandawan gat, wan nakrapalini kay kan wandaw kiupli ka ba wiryaman barsa. Bible bilaw sa Jopo kata sapta pati tu abors ka faypra, Job bilaw sa dawan yang turkam likawali kaprinanara na ikra pali ni may kaikisna. Pakusin para marikan sapta 22 rawal aul matay wan marikisa, dawan bayawan wan nakra pali ni kaikan kabyawan mawan kat. Kristiyana ni sutbrin ka ba baha kaya sa, ay gat ka bawal ay mawan kat kay kaya. Manrate pali disas ba namkra ni kaikan may daw kisa? Man kaik mabara di ay sama di awima, gat yo praparam takan. Kanwitin brin ka sa, ay gat ka ba kakairat kaya? Man kabrin ka mapyasa gat kang ba kakairat kaya? Asapta 20, bors ka wanwina bors ka fay prewan ay si kay kikabiyabara, job panika sofar ay si sanarasturi. Pamnakay sa bara kay kaya pana sofar di awin jopra. Sofar namatwina upli ka pa, bila panay sinakowin. Manmita ay munisma sa papia kaya. Kupi sinal kita kas kaya pia. Bamita mamparay sais na. Lawi daw kan kambani, suwiri ay daw kisma. Sa kunayang tan kabris na ba nahki panamayay saya. Man kay kisma piwa ba ni bakusa. Upla nahatas bara ba piwa wina. Upla watawi kira lili ka ba piwa prani pa mansa. Ayaw ya pahala ka ba minit lupia kumi pamansa. Naradyo pa ni kasofar bilawisa, upla watawi kira ni ba, lili ka ba kumpul piyasa. Manay makumkay kram kirate pali upla watawi dadaw karanani, saura dadaw karanani, ayupli karat saura mamun ranani ba lili ka ba kumkukan, istipruan wahma pali, man kay kram ki, rate pali ba ako takisa. Kuna naradyo pa ni kasofar saura lukan ka ba pay na isaras talya sakan nakimuni, job barawisa, job latwan ka wawi ba o siyo pat ka ba o ay sawan ka ba, job pat wawi nalika ay saur kata ka wawisa. Upla watawi kira yu abarit prahanisa. Kung upla watawi kira kumpiwih ka iwisa. Di mo tayo suin piwih ka iwisa. Bors ka 6 wina bors ka 10 barawisa, witin ka ba kabri ka pura kat uli wabiakra, bara ay lalbasin ban slaut katwi albiakra, daywan na ni taski ka ba baku kabya, ay pani ka na ni mitasin anira ba tan ka bridas kabya, yaprisahukan ba ako aputakan kabya, tihmira dira ay kakumkaikan babaku, upla kumimitasin ay tan ka bridas kabya, wal takas ki bara kay kinanikan ba, klisin kay kan kabya pya. Umpira na nira luhpya ni bakli yan kabya. Witin mita implikan ba.
Nara ay sisa upla kumkumba tara paliuliwan sa purara. Empresi ka na ilalpawan. Kasbri ka pura kliwan pitka. Empresi ka tara pawan bip kailal sahwan utlapain manas bri sa plis banira. Sakuna kawan kabya. Rait palisaw plailal nay walala wal tawan satsat rautla pain kiranat kansa. Sakuna lalah ka ba adar kat dira pain winasakras ka? Witin babak kawayasa. Jobra pani kan mabakway sisa. Joba kasbri ka pura rapit kuliwan kan pura rapali. Ayuwi ka na ni bawal. Uplasut pain kaikikan. Kuna job kawan. Job kawan kabatara kan. Uplasut kaikan. Ay sawitiwan kabatara kan. Sa kuna pani ka na ni basauratan kabrisa. Borska lemwi na borska 15 bakat na ko isa. Wah may karni kasut bawal. Raytira dimi wapya. Saura ba ahuni kay kisakaka ay tuisa ni dabi kaikbiya. Aun ka ba ban ay bilara brisa para ay dar kayara tawa-tawa laki munisa. Sa kunanin kara ay biara bilara puisin takuya piuta saura puisin kababaku. Yuya ka na ni sutlangkan kabay kabisakan kabya. Gadmita sika klung kabawina sakiba. Wah mapaliray tira wabya. Pastor kabayawan laki kay kaya sa minitkom. Saura bamihta wahmanan rai kisa. Almokrasini kisa. Tiara rasini kisa. Tuktan rasini kisa. Man minilupya kum luki kaiks. Tawan kambil ra wahman pruan. Wahman pruan. Tiaran pruan. Dia muni pruisa. Dia tawan wahanan wahami ka pruisa. Saura ba wani kisa. Saura ba wan raya ka ba kumkudaw kisa. Saura ba wan raya ka ba tikisa. Wama kumnay waywalis maba. Man saura daw kis makakaban saura daw kiwapara. Saur kamba Swiss baradawan ratawibal. Kauman sans bris mabara. Kuna man ba saur ka ba bandaw kiwa makaka. Saur ka ba mitatawi maigbiya. Man pruma. Manwi para saura daw mabara pain man ya bara pain man mahibriwabya. Saur ka si kuplara kunin munisa. Namkrara pain man ya ba ako sa. Kuna kay namra gindo pak ni kumbar ba man kay kras. Saura ba wan blakisa barak kunin wan monisa. Naiwo playlal saur ka kunin kawal ay blakwan. Saur ka kunin kawal mistik rawan. Saur ka kunin kawal silak rawan. Saur ka kunin kawal naiwa pruan. Sila kwat larawa makakawahma ay lalbarasa. Hospital rawa makakawahma ay lalbarasa. Tiara ay lalbarasa. Ray tirawa makakawahma ay tiara ay lalbarasa. Saur ka ba mitaikan. Kuna na upla manas, saur kami tupla rigbaitan kasinbridas ban kum tau kisa. Lukisa kisaur kabuplara diera monbiapia. Borska 16 wina, borska 20 bakat nako isa. Yuta saura puisin kabako udbikan. Para baha puisin kabamita igbia. Diera kukan kabawalsip ay lili kabribiapia. Baha bib katyal kalaya bara. Nas mawal awal kataki lapiba. Baku, dia yam ni kabrikan basutlika, klit laki yaban kabya. Yuya ka briba wina, tabaikan ka apya, kaka lilya ka kumsin bribya. Umpira na nira taybi munidukya dagbikan bara, lulkiswin. Utla na ni witin mita, makras kan ba, dawan katakan. Pindaw kiba sip ayaw ya takaras. Aylal brikan ay tani lukras. Utla na ni witin makras kan badawan katakan. Aylal bribawal ay tani lukras. Naiwa uplaylal para sa upla dukya ba fuerza dagbisa. Upla tasbaya kabya, upla deura kabya, upla maya kabya, fuerza dagbisa. Para dia bribawal sin witin ayaw ya pa takaras. Manaywa ay walis mapansan sara man dia bris mapolam ya pa lakalans maki. Dawan dia may kan bawal man ay tanis maki. Apya kawan may doksaki. Borska 21 wina borska 29 bakat na ko isa. Ay gridi kala kawina dira kumisin sip sakras kata. Bamita ayaw ya pahala ka ba bansui ka wabya pia. Dira ban pali ay lalbri ka biyasin. Ban kaulilya la ka apu kabya. Uplasaura kira na ni mihtaba witin pura kawan kabya. Ay biara bang kaya munbiya bara,
God ay lawan ka witin pura rabri balbia. Ay lawan ka ba liba ako ahubia. Ayan ay klabaya dukya ba wina swak tagbia pia. Bras trisbay ka ba ni blik yalbia. Trisba ba ay wina tarara sabi lugbia. Awya bak trisba ba tawalak luiwabia. Sibrin tara daugbia. Timies ka bamita tihimu dingkan kabia. Pautasip dasras bamita witin bara watla ba sut angki apu daw kan kabya. Kabi ka ba mita saur ka ba param sagbya para tasbana dahra koah kaya bubya. Gat lawan kawitin pura balbya bara. Ayuya ka na ni basut tiwan kabya. Nahasi ka gat mita uplas saura kirat tani ka daw kan ba? Bamna nahasi ka witin briyaya ba? Nara job panika so far ay sisa job dukyan ng tiwan ba dukyara. So far lukisa job raya kara trabiltakan ba job saurak daw kan ba mita nahapat ka na job ra balan. Kung minit kum luki kay biya ka, yawan wani naratawi balbiya ka kay kisa dawan God bilawin job si kawait na kasakira kumsa. Upla kum wapni dawan nakrarapain ay upli ka dukya dagbantan kapya panikan naray si babako. Yuya kira takan upla dukya dagbi. Upla watla dagbi upla tasbay dagbi. Diabribo na ayaw ya pahkapiatan kapyakan job, diabribo na ayaw ya pahkan. Dawan yam ni munikan. Yuya kailal dawan katakan, kuna panikan na bilusa, upla dukya dadag barakan job, pasal tanti kumkan lukisa. Kuna job upla dukya dadag barapyakan. Panikan tan kabrigas na hapat ka job rabalan ba? Sabta 21 bors ka, wanwin na bors ka, 6 bakat na kuwisa. Bam na hope mita pa na ay si na kuwin. May sanani krakaw yam ni manani mita ay kayas mabalika, yang bili na nina aman walma kaka. Kupya malkita kas kebribas, yang ay sis na ba piwara. Pahanin kara kikaya brin may daog biya kaka, sit kama kikaya. Yang ay klaban kiba upla kumwal ay apyasa, pamita kupya kumilaka hapos na, aman pali bang makaka, sibrin mita bilas takam na. Yang palimita bahadukyara, luku na bara, taiwan takis na. Winitara ba ban tatatwisa. Naradyo pa ipanikanan rawisa, yang dira kumi once na ba, yang rel pa'y munahis ba ako lukis makaka, yang once na ba, ay walma once na. Ay walma once na. Naiwa uplay lalbara sa upla kumra help mo na ya. Upya karaw kaya awya time, witin ba kaudira lan ba ako? Upli ka pat ka ba respuesti ka pat nu ba ako? Witin manay si pura sunisi makawisa. Swin upli ka pat bri upli ka ba turyay saras. Man ba ako napakan ka kumsmaki? Man ba ako uwan lakri ka kumsmaki? Upli ka mrail mo na umating? Nus mani ba kaupain sa? Suis upli ka ba ay sabya dia briba sakbya? Desahogar takbya Suis. Dia wan bay saya ay sabya, manay ka wals, job bilo sa aywal makakayang may parababol painsa. Upla kum, latwan ay kupyara brisa time, upli ka ba Swiss di ay sandog bay sabinan daw ka Swiss India. Kanini ba walwitin wira ay daharawala ya sipsa. Upla ilal na upla wala ramay sanih kailana pyasa, kupya kriwan basin pas kailana pyasa, help mo na yalana pyasa. Job, pani ka ni babako kan, ay wal siyang patki ba? Kan job bilo siyang ay klaban kinesika upla wal apyasa. Apastil pali Efesos karul ban sapta 6 bors ka tenyunay taura, jaw na naiklaban ka ba sika upla wina brita la brito kya maparapyasa. Sa kunabasi ka pirit saura na ni debel, ay inisal kaniwal mapara iklabisa. Christian war ka ba bahasa? Christian wanwar ka ba sika wina tarawar kapya? Christian wanwar ka ba sika spirit war ka sa? Spirit rayawan ba ay klabisa? Spirit rayawan ba ay klabisa, nahawar ka na? Barayawan na ni, kaya sayawan ay klaban ka ba si kupla walay klabras? Job tan ka witin ay klaban ka nuplo walay klabras ba? Nayuplaylal, witin ra trabil kumaulatem luksa kuplawi na munan takuya, kuna nus makuplawi na piyababa spirit sa urawi na ulaba? Christian manas tan kabriras. Ja mitad badu kya babriyaw laman ra.
Jawi naman rabriyaula. Blesto sa manlaki kay kram kaya sa yawi naman rabriyaula. Borska semwi na borska Putin bakat na ko isa. Dia mo niupla saura na ni ba kau banraya saki. Para almuk takisa ay karnika uya palibawal. Ay luhpina ni bara ay mula na ni sinsip kapya pawi bakay kaya. Ay snayara patapo lilyasa. Ay watla ni bilara kupya kumila kabarasa. Bamnadira apo sa sirang ikaya. Gadmita klalayara sa. Ay bib ka ni ba patpat luhpa ba ikisa. Luhpya sirpi na ni ba pruitiuras sa. Ay luhpya na ni ba ship luhpya na ni baku. Kirbi bara puli banghui kabya. Ar kang bay ka bin kawali. Drum na ni prukan lup na ni puhban bin kawali. Luhpya ni ba lilia pali srutwi pulisa. Aimpakan kayuan na nira ay raya kasnata ba alkisa. Witi na ni sapali raytira iuya. Gatra wisa banawya pahawan Swiss. Yang nanina man lam ka na ni tan kabriyesin brinay daw krasa. Job nara ay sisa uplasaura kira ni ba radera ni ba pain manawya. Man kay kasi mabalika lawan na ni saptat 73 ra ulbansa. Paulban karawisa yang dalmi ni prukrikan uplasaura kira na iyuwi ka briba dukyara. Kristianan baras uplasaura kira na ni yuyi ka bakayki sirang iwisa. Yang katsin sirang iwis na. Dawan dia mo niyang likaman luhpyam kan sinako tauks na barabahan na ni man luhpyam apyaba ni lilia mitay bang wibawi na sinpain ba bara maya sinpain ba bib ka ni ba pain ba kuna yang man luhpyam si bib ki sinsip sauras luhpi sinsip pain school rawaras dia mo ni dawan. Samyon makabiwalsa kuna respuesti ka ba Salmos 73 barasa. Mo'y kilaton kira na ni nara job bilo sa dia mo ni kupla saura kira ni ba iraya ka wih ka iwisa. Respuesta kung barsa pitaul banuh kataya walara sapta tribors kanain rawisa gat brindaw krasupla komisintanis tiubya. Bamih ta chance kaya bisa ikupya lagbya. Bako sintiam suh kataya rawisa lalah kira ni ba swinsa painiwaya paindiaya yaw ka inay badukyara. Right palupla yuya kira na ni saura kira na ni ba painpisa paindisa witin ma para latuan na po tira sud pa pain baman. Siknis sinuya takaras, witin ma para pain baman, umpira ba diya sa panuapul, plunuhan ba diya sa panuapo, diya rasud ba pain baman. Una, yaw ka witin inay ba uplay darawalras, eterno lahma inay ba ban kaya lahminay ba itan kabriras. Nayo maninis ma ba yaw ka liliam takma, nayo man kikis ma ba, yaw ka maninma. Nara, makabiwalan ka kumdawk sa diya mo ni bako takisaki. Christian sud ba nayo ba kumakabiwalisa? Christian sud bawan sa yuya kira na ni saura kira ni yuya ka ba brih witin sin yuya kira takayawan sa witin sin lelah kira takandaw kisa lukras na ni lelah kira babako. Daon bila upla dukya kay kibrin may daw biara. Upla dukya kay kibrin may daw biara. Borska 15 wina borska 22 bakat nako isa. Kadkar ni kasud briba yam nasa barayang na ni witin dukyera daw kam na. Witin mawan rapuri suni bangwam na kakadiya brim naki, sa kunupla watawi kirani ba, ay raya kabriba witin ni apia sika dawan ka ba. Witin ni walbaku lukaya ba, yang wina lehurasa. Kya upla watawi kirani ingni ka ba daswan kabyaki. Kya patra dimataki. Kya gadboy witin ni wal ay kopya sa hukanki, para munan pat wahwata. Kya tui baku yakabrira daw kata paskar ay karni kararaski bri taukik ba baku wisa gat bui papika na ni saur ka ba luhpya nira kulkansa sa kuna bahalika witin ay saur ka pali lawan tarawal munka ay bapayasa witin klala briesa bahagat karni kasud briba lawan katarara dia lugbyaki ay wat luplika ma para dira takbiasin. Patwitin ba pruan sa kaka? Sakuna yamita gatra la smalgbiaki. Witin kakabri ka puri wina ni basut la ka daw kiba. Yaw na ninara kay kisa. Job ay sisa upla sa ura kira na ni ba sisa gat nit kaapo witin.
Babarit palisa. Uplailal bakway sisa. Witin nita po dawan elpka. Witin lalasod brisa. Witin plun brisa. Witin lala brisa. Witin nita po. Bamita dawan elpka nita po. Maniyo kung lukram ki baku. Man lukram ki dawan elpka nita piasma. Dawan elpka nita pia lukram. Di mo ni dawan elpka nita pia. Lucas manas rey tiray mangkisa dawan nel kanita po. Kung nus maki ansarawya, nus maki bahayuwi ka na briba mitawitin rasok bisa kaya pia ba? Manay walis mabayuya kaya na labris makaya sipsma, kung ayuwi kang ba mitilpaw to na may sok bisa kaya sa likapya. Umpira ka ma, yuya kira ka ma, dawan nitsma. Manlalah bris mawisi, dawan help kanita pias mawi para. Man dawan nitsma, man Jesus nitsma, Jesus winaklayra yabalwala apu, man lalah tira kaya sipsma, sa kuna prura ulat man respect may mun biapia. Yamita gata las malbiaki, witin ka la daw kiba heben rantas bara, uplamanas gatra las mal kaya lukisa, kunagat si kasins kiraba, derasut kay kiba, ay sins kalaka tara bawal, upla kupya lukra kakairaba. Upla sins ka kakaira ba? Gad si kupla lukan ka wats ka takiba. Upla yam ni upla pain. Upla saura wal kupya lukra witin kay kiba. Gad witin. Upla kum sinay papi ka saur ka man witin ay bapras. Upla banibay saur ka man katay bapayasa. Ay si kadawgan ka kay si kasal pay saur ka man ay bapaya. Luhpya dawgan ka kalupya ay bapayasa. Kuna job ka sukareh ka, luhpya pruan baray si kasinsik nistakan dukya tak pruitiwan. Dukya takay sa witiwan dewra taka pruitiwan. Nanara, gat la daw kibaya, sipkabya ki gat la ka ba, wara la kaya? Gat rate ka, jabra suya ya? Bors ka 23 wina, bors ka 30 bakat na ko isa. Uplatila bara sa, plural kan bara winatara ba, yamnisa. Lilia bara, lamnisa. Ayuya ka na ni basut, yamni pali, pawisa. Ay winatara basin, bansa ko na uplawala nilika, tahplala kara iwisa, bara bansin pruisa. Lilia kalaka badabisin kay kraspali. Bansa ko na aray tiralika sutba kumisa. Kumira bara walarasin liwana ni mita pisa. Tan kabris na mannani, yang dukira dialuki bang wisma ba? Bara lukan ka saura bri bang wisma basin. Makabiwali bang wisa, anira sa bahawihta, kasakira watla ba? Impapakra uplika na ni wal IC bangras katmaki? Wali bangras katmaki bahana ni aisin ba? Ani piwa gat ay kupya sa kuya bara ay lawan ka ba blikisa bara watawi kiralika dera munrasa. Yaw nara kay kisa reiti ba upla kulkras? Tas barali kupla ba satsat barasa? Tas berupla bara sa lilia ba maniwi plikasin. Umpirala ka dia sa pakaikras. Kuna tas berupla wala kumiwi sa ayra kaiskara umpira ban pruisa. Taon di sa smalkan ka kumraisan bakula lalaki rawait na kumwiki umpira Lazarus kumwal. Lalaki rawait na bayra kaiskara fiesta ba man daw kikan kanwitin lalaki da kan bamita. Umpira balika lalaki ra tibil ka winayuwi ka na ni kawi papasur kawat likara yuya ka na ni plunyuwi ka brisiya kabiba bahawi na ibira bang kaya try mo ni katawisa. Tas beruplay lalbara sa maniskum takisa. Wantawan Jesus wansmalkan gaking laka ba uplumpira lahma. Dimsin ba ako wansmalkan? Bako sin James bilawisa manani tilamra asli kam takan katilara upla walbalya lalakira kumpira kum. Baraman biliw malalakira bara manlika iway kapain narius barumpira barawima manlika nahatat narius. Apya mini nara ius. Manus man kisabada o kisma batawan, uplamawan ka kulkita o mabala, manlawit kay mang kisma. Ray tiralik uplumpira, puan uplalalakira sinapo. Sutba kumisan, wal sutraliwa mitapisa. Liwa ba uplalakira wina wisik kulk sa likapia. Ray tibu uplalalakira barawisi, main kay kibri sa likapia. Ray tupla kulkras. Ray timitupla rakulkan kalakayabras. Umpira kama ray tirawayas ma, lalakira kamasin ray tirawayas ma. Reiti ba lalakira watla, bara reiti bumpira watla. Reiti ba umpira bamita kaumayra kulsatan kapya, bara reiti ba lalakira bamita kaupura rakul sa likapya. Sudba simsat sa. Aung kitay ka na ni mita,
upruan bara reiti ra brisi golwal bigpiasin. Reiti ba mita golwal bikan nara wina baya kay sawaya piya wisi main kay ki brisa likapya. Suwin sukwi Luis Arliwan na ni Baman Pisa. Sa kuna kaupain na ka, reiti ra man aumatem lalaki ras masapumpiras masapa. Aumatem manjawal lauma barabako sin pruan kamba prui mabara ramya kaba eterno kamba nira waisa ebenra artapya ilpautara. Uplamanas luki sa pruan bakat badira tak badan takan bakat bawitin ni trabil baluiwan. Kuna nus maki pruan bawal dira tak sudan takanapya raya kaba aungay tawrawya man pru rasibris maki man reiti rasibris ma. Dia mata reiti rasibrisma. Reiti ba dia may mun bialoksma. Reiti si kayawan wan watla. Yawan reiti ra wayasa wahma wayasma tiara sin wayasma almuk sin wayasma tuktan sin wayasma. Reiti bupla sutu watla umpira sin wayasa lalaki ra sin wayasa. Man kau reiti ra waras mabara dia daw kaya sipsma. Manus maki dia daw kaya sip mareiti ra kawaras mabara. Jesus bris. Bibinay wa mansik ni suplika kumayolis ma hospital bilara o sila kwatlara waniras masapa. Uwamplaras magrabi kanay walisma. Dia mo ni Jesus briras manaywa. Brinkam kabya ki Jesus ramya karimbet munaya man kauray tira waras kauliwa may piras bara. Dawan wanla ka daw kan kabya yawan dia daw kan ba praise kakat. Pain daw gram kakapain man na maigbiya saura daw gram kakasaura man na maigbiya. Kauraya kapramtem wina mara kapramtem daw kram bamana. Jesus Christ simbet mons dimbya kupyamra. Barawitin manrael may munbya. Borska 31 wina borska 34 bakat yawan ay sikay kibara takaskan kabya. Upla kumibuisin ay daw kan ka mawanra mangkras di ay manabriya kan ba yaras. Pamna mahka bikaya brihawya bara upla ni asla witin wal ay kuki awyasa. Dak ni kumiba taurawya, dak ni wala na ni baninara wapiyawya. Bararay tira lika sutba mita ay waki kahikisa para tasba bawitin ma para swap ni bakusa. Pahalika tanis lakasa, mananimita may si nihkaya ba, dia ay si basut lika kunin baman sa. Upla kumah kabikaya briawya bara, wisa ap ninara ap taura wapiyawya ap wala na ni ninara wapisa. Yula kahbi briawya ray tira tiyawya. Lalah kira ni ba eskol tatara brisa. Ay men kakay kanani. Ay kan kahbay kawait ni kanani. Mayri kanani. Arma walban ay kan kahbisa. Kuna prura ba ula time. Eskol tanani briba kulkras witin. Witin briawya raya kaba. Rabikaya briawya tem tau rupla wapisa nina rupla wapisa. Yula kahbi brisi bikuya. Kuna upli ka na ba yula kabi ban ray tira bara sa likapya. Klimah katawi. Aula. Pruwan na ni ba lamara brisi susuya. Raya na ni ba kli raya na ni lamara. Aula. Yawan ba na piyupla pruwan kumba utlara dingki ban buih kabriras. Dia sa tuwat kira ka masin brisi bikayasma. Kuna pain ka na hika. Yawan kauray kan time. Dia daw kan ba mana gatwan kayasa. Man makabiwal ramki. Dawan ay mon ramay payo kawama time. Dia daw kayasma ba? Man makabiwal ramki dawan ay mon ramay payo kawama time. Dia wiyes ma ba? Mam kabiwal biya man raya kapramtim dia daw kram kimaywi ka. Man pa na dia wima. Nahabila yam ni nanaywa. Yawan na nikira takaskan kabya. Luki keks. Man kaurayas mabara. Chance bris madawan Jesus. Ramya karimbet mo na ya. Kuna pru matayim. Reitira wa matayim. Man mampara. Chance apo kabya. Kaysa on pura suni. Yawan naratakas kaya piwalara. Sapta 22 inay tawrawabya. Dawan Jesus Christ. Tingki may wis na yan ni kaurayas na batukyara. Tingki may wis na bilam wan kram batukyara. Tingki may wis na bilam smal kaya adar ka wan kram batukyara. Tingki may wis na nahasmal kan kawali na ni batukyara. Kan patray tira wan na ni bayang smal kan kinadawan walras kabya. Kuna, raya na ni badawan. Hospital rasa pa sila kwatla rasa pa. Ay watlaran san saray wan waliba. Chance kabrisa. Dawan na hanawali kaya. Bilam yam ni ba, upyabani ratakas biya. Jesus Christ ni nara. Amen. Amen.